Mag-vlog ta guys. Welcome to our vlog. Wait lang, ang raming sleigh. Wait lang, hello. Oh! Hello. Mag-hi ka sa sleigh na babae to. Para si Madam Pookie. Hi, bestie. So guys, ngayon lalaro tayo ng MM2 Ready, Assassin. set, me. Go. Kasama natin ang pinsan natin at yung friend niya. Ay guys, Hi guys, wait lang. ito yung tatarget natin. Ayan guys. Wait lang guys ha. Guys, ayun nga guys. Guys, malapit na guys. Guys, namatay tayo guys. Ay, joke lang. Sayang guys, yung pinsan ko na lang yung namatay din ako guys. So guys, magsayaw na lang tayo kasama yung pinsan ko. Tara guys. Dapat guys ha, pag in-upload ko dito sa video ha, dapat maraming nagla-like ha. Please lang. So ayan guys, tatlo kaming kalbo nag-4 sleigh. Oh guys, 4 sleigh daw. Ayan yung friend ko guys. Oh guys, tignan nyo guys. Diba guys? Kaya nyo yan. Oh, diba? Tara na guys. Kalbo yung pinsan ko guys. Kalbo din ako na negra. Welcome to our vlog. Welcome to your vlog. Ano yan? Your R. So guys, ito nga. Alam mo yun. So guys, mga trade tayo guys. Oh, ito guys. Ito guys, may hana plate at ice cream guys. Hi guys, pa-shout out naman. Oo na nga, i-share nyo din tong video na to i-share nyo din sa mga friends nyo dyan kahit ano. At i-subscribe nyo na din ako sa YouTube and sa TikTok guys. Pero wala ko pa nasabi yung pangalan ko sa TikTok. Sa next upload ko na lang parang next day or next week guys. Maghintay na lang kayo dun guys, promise. So yun na nga, balik na tayo sa paglalaro natin. Go. Bestie, hi! Hi my friend. Can you give me Elder Blade? Wag, oy, parang wag. Hi guys. Ano daw? Wait lang guys. Bye-bye guys. Hanggang dito na lang tayo kasi liligo pa kami. Wala pa kaming ligo. So bye. AFK muna ha. Bye-bye.